caman fana hakili ka tu fɔtaw la kosɛbɛ kɔrɔmɔrɔ an bɛ i fo ka an lamɛnbaa n'an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Renouveau Télé kanuba ani radio maa minnu ni olu fana b'u sɔgɔ an na an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ku salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ka bɛn n'i ka dɔ bi araba ye san kalo sabanan n'a bi mars kalo ko fɔ tile 9 san 2022 an bɛ ala fo k'a tanu ka barika da daba masa min ni ale ye k'a dɔ dugu wɛrɛ jɛ anw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ yan nɔ walasa min ye kunnafoni ye k'o labɛn ani k'aw cari baara in ye jɛ ka baaraba ye baara in ye fara ɲɔgɔn ka baaraba ye jɛbɔnya n'o dun kɛra o de bɛ kɛ sababu ye wasa bi sɔrɔ mana k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i bisimila k'a fɔ i k'a dɔn an lajɛbaw n'an lamɛnbaw ye u ma fili u ma ɲinɛ baw u ka kibaruyaw ni kunnafoniyaw a dicogo kura minnu ni o ŋaniyana i k'a dɔn kunnafonidiso ɲɛmaaya su fɛ kɔrɔmɔrɔ an bɛ o baara danga de la wa an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o baara o de la nin waati in na k'a f'i ma k'i sanugu Bangɔni ba Amini sigiɲɔgɔnw ani k'a dɔn Salenbugu ka bɛɛ lajɛlen kori baasi tɛ yen nɔ anw bɛ ala tanu o diyara an ye an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka foli kɛ Renouveau kanuba n'a lamɛnbaw ye tubarikala n'a baarakɛla kelen kelen bɛɛ tubarikala ka sigida bɛɛ lajɛlen maa fana fo cogo kelen na ka jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo cogo kelen na Bangɔni Salenbugu tɔgɔ la tubarikala Bangɔni yɛrɛ Mumɛ tɔgɔ la tubarikala Sanɔgɔla tɔgɔ la tubarikala n terikɛ dun a bɛ Nostradamus a t'an bɛ lɔgɔli la fɔlɔ lɔgɔli la awɔ t'an bɛ lɔgɔli la o kumana k'i i bisimila o kumana bilakunko ye o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ magando la senateliya de bi baara in fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ bawo lamɛnbaaw ka ca kosɛbɛ minnu ni u b'a fɛ ka bɔ kunnasiri la kibaruya minnu tilenna Bamakɔ a n'a makafu la kunun ka se bi ma k'u bɛɛ lajɛlen pereperelatigɛ bamanankan na o y'anw fana ka hami n'an ka wuli ka jɔn ye walasa i k'a dɔn o bɛ kɛ laadiriya kɔnɔ cogo min na ka kɛnɛ d'i ma a ko tɛna t'u ma kunbanna ka sabu kɛ an sigi kun y'o ye o kadara kɔnɔ kunnafoni caman b'an bolo bi fɔ k'a ɲɔkurun sɔɔri a tigɛnin kurun na kumaba de ti ban o kadara kɔnɔ an ye kelen kelenw sugandi o minnu sugandira o na k'u garijɛgɛ ye Sofila masa ye bi dugu jɛ anw kɛnɛ ɲɛna i bɔra k'a fɔ cogo min Jabaru Wahidu foyi t'anw bolo k'a tanu kɔ ni ka waleɲuman dɔ k'a barikada n'an y'ale tanu kɛnɛ min ka rasulu bi tanu ye ale n'a ka so dunkew ni sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ nɛɛma ni kisi Ala k'a jidi u kan anw b'u tanu k'u barikada ni k'u waleɲuman dɔn an masaw sara t'an bolo wa an yɛrɛ tɛ se k'u sara fana koyi tanu ni foli ni waleɲuman dɔn ni barikada tɛmɛnen kɔ anw bɛ laban ka dugawu kɛ olu ye hali bi Isa anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina Ala k'u bolo k'ansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw bɛɛ basi ka jidi kɛ lafiyaw la a ye foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun an masa minnu bɛ tiɲɛ so olu n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen Ala ka badabada dali nɔgɔyaw ye ka lahara sɔnsumaw ye k'an yɛrɛw ɲɛ k'an ta don kɔnɔ kanubaa jama ka fo k'u barikada ko dan tɛ olu la i k'a dɔn sanga ɲɔgɔn tɛ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan jabaranin filɛbaa ni kumaso lamɛnbaa nin bɛɛ ko groupe Renouveau wa anw ni olu anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye o kadara kɔnɔ an b'u fo k'u barikada ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoya ye ko bɛɛ ni ɲankuma o ni an ye kɛnɛ sigi a bɛ sigi olu de ye k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛn kɔni b'an bolo a lase ko ɲuman Ala ko nɔgɔya an ye k'a ma bɛɛ k'a cari anw ka suya kɔlɛtigi ni i k'a dɔn nɛgɛsu jurutigiw ye ŋanaw ye olu b'o ɲɛdɔn o kumana tulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ɲamadako ɲuman an y'o kanu ni kanubaa jamakulu ye Ala ko nɔgɔya yɛrɛ Siribe baasi tɛ denbaya la baasi tɛ Maya ka kɛnɛ Maya bɛ yen alhamdulillah baasi foyi tɛ kɔrɔmɔrɔ tabakɔrɔkaw bɛɛ b'i fo diyara n ye koyi sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fana b'i fo ka laban ka i k'a dɔn ka dugawu ɲini i fɛ ani dugawu kɛlenw k'a ɲini Ala fɛ Ala k'u bɛɛ minɛ inshallah i y'a fɔ cogo min na faso Maliba kɔnɔ a n'a togodaw la moro i k'a dɔn radio ka ca kosɛbɛ minnu n'u b'u kalanso an na kabi Kerewa ni Kolokani Buguni ka se i k'a dɔn k'a fɔ Kucala ani a sigiɲɔgɔndugu caman furukaw ka se i k'a dɔn k'a fɔ Marakalakaw ma radio ka ca kosɛbɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Yuwaru mara fana na kumana ninnu bɛɛ lajɛlen ni Maraka kungo sigida caman bɛ yen minnu ni olu bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka kibaruya ninnu k'u cari anw fana ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ bɛ se ka min ye kunnafoniya sɔrɔ cogo min na laadiriya kɔnɔna na wa Kucala wɛlɛngɛnakaw ko k'i fo k'u b'an lamɛn k'u to yen ko diyara n ye Kucala wɛlɛngɛna ani Sanga tubarikala ko k'i fo k'olu b'an lamɛn k'an to yen nɔ ko diyara n ye o cogo kelen fana na min ye Lemurutumukaw fana ye Ɲinɛndugu commune kɔrɔmɔ min bɛ tali kɛ olu fana na jɛmu in tɛ pan u kunna wa olu yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ gatigi sigi an bɛ bɔ yan dɔrɔn an bɛ taa Lemurutumu fɔ Ɲinɛndugu commune kɔnɔ a barika Ala ye an bɛ taa bisimila minɛ yen kamalen bɛ yaala ko hakili kamalen bɛ yaala ko hakili Jajo i t'a minɛ
Karamɔgɔ Mamine min ye ka dɔn k'a fɔ annonceur a kuma mɛn i n'a fɔ u kuma mɛn min kan o de ye walimu ni maa bɛ se k'a fɔ tile min ni a ɲɛnamayara kunun u k'a ma ko 8 mars kalo tile 8 mars kalo de ko don karamɔgɔ ko nin ye i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ selege 4 bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan ye ni ka nin kalo in kɛrɛnkɛrɛn k'a di k'a dɔn musolakaw ma a kun i k'a dɔn a bɛ boli min kan musow ka hakɛw u bɛ se ka bila u ka minɛnw kɔnɔ cogo min na karamɔgɔ a bɛ bila o minɛ de kɔnɔ min bɛ tali kɛ daa dɔ kamara la a kɛn bɛ k'a ka laadala ɲininkali kɛ pourquoi ne pas le dire munna a ti fɔ 8 mars ko k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin k'a dɔn musow ma tiɲɛ don nka ko ɲinɛ kana kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dudɛmɛdenw kɔ n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛdenw olu la karamɔgɔ i k'a dɔn daa dɔ kɛn bɛ k'i sɔnni sigi nin kan k'anw ka jamana kɔnɔ kununko Mali kɔnɔ ka fara diɲɛ fan wɛrɛw ka bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka bɛɛ daw ni k'olu minɛ misaliya la o kumana ka laban ni k'u ka ɲɛnajɛw k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ nka ko waati min na i k'a dɔn muso groupenaw bɛ bɔ ka taa i k'a dɔn boulevard de l'indépendance la o donni ani a waatini kama karamɔgɔ ko ni i k'a dɔn k'a fɔ u ka dɔw n'u denw bɛ taa k'a dɔn i b'a sɔrɔ denmisɛnnin bɛ u bolo wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu bɛ taa k'u ka denw ni k'a to i k'a dɔn k'a fɔ baarakɛlaw de bolo u bɛ taa ni k'a to i k'a dɔn k'a fɔ guwadonnaw olu bolo n'u ko ma ko dudɛmɛdenw karamɔgɔ kuma ko o kumana ko min bɛ tali kɛ nin don in na k'a ka kan an ka hakili miiri kɛ ni ka laban ka taasi kɛ ka ɲɛsin u ma dɛ olu minnu ni olu ye i k'a dɔn k'a fɔ du musow olu dɛmɛbaw ye n'o ye dudɛmɛdenw ye olu minnu bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma i k'a dɔn k'a fɔ du baarakɛdenw karamɔgɔ o kumana k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabu k'i b'a ye k'a fɔ ko waati min na muso bɛ taama na i k'a dɔn boulevard de l'indépendance la k'i b'a sɔrɔ k'a fɔ i ka nadaga kunna baarakɛden de kɛn bɛ ka hakili to a la o de bɛ i k'a dɔn k'a fɔ takisɛ cɛ ma o de bɛ furunu ɲɛkɔrɔ ni ka se i k'a dɔn k'a fɔ ka tobili k'o baaraw ni k'o bɛɛ sigi sen kan k'o kuma kelen fana na i b'a sɔrɔ i ka kini daga min bɛ yen waati min na aw bɛ marché la boulevard de l'indépendance la k'i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn dudɛmɛdenw ye olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kini daga kunna u bɛ nadaga kunna wa bɛ jateminɛ caman na hali du yɛrɛ i k'a dɔn lakɔlɔsilen kɔrɔ k'u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o fana waati u bɛ o baara o la daa dɔn ko k'an kana ɲinɛ nin maa ko fɔlen ninnu kɔ n'o ye dudɛmɛden ninnu ye ko nin dudɛmɛden ninnu kɔrɔ o kumana ko dɔw den don dɔw yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ balimamusow don dɔw i k'a dɔn k'a fɔ olu musow don olu dun bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kun ye ci k'a dɔn k'a fɔ a donni fana kama k'a dɔn ko hakili ka to u la daa dɔn ko hali n'a sɔrɔ ko fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ o kumana k'a yira k'a fɔ ko o don k'a ɲɛfɔ u ye o kumana u ka baaraw dɔ ka bɔ a la walima k'a yira u la k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ mars kalo tile 8 na san 2000 ani i n'a fɔ mars kalo tile 8 mars kalo tile 8 k'a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin musolakaw ma o kumana ko n'o donni sera ko dabali ni fɛɛrɛ dɔw kan ka se ka tigɛ walasa musow wani ani k'a dɔn k'a fɔ dudɛmɛden ninnu u k'a bɔ a kalama u k'a i k'a dɔn k'a fɔ a laɲini kun dɔn u k'a dɔn wale in kun ye mun ye u ka se k'a damu da i k'a dɔn k'a fɔ muso tɔw nɔfɛ daa dɔn i sinsin nin ka kosɛbɛ dɛ a ko ka tariku b'a yira an na k'a fɔ min ye k'a dɔn kalo tile 8 mars kalo a ma ta kunfɛ o tali min kɛra a kun ye walasa ka musow ni k'u ka hakɛw k'o di u ma k'u bila u ka hakɛw kɔnɔ ka laban k'u ka hakɛw lafasa o kumana ko min ye dudɛmɛdenw ye k'an man kan ka ɲinɛ u kɔ wa taasi ka kan ka ta ka ɲɛsin u ma nin don kofɔlen na wa a ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye u fana ka bɔ a kalama ani a kana tɛmɛ u ɲinɛ u ma Dano Kamara ale ka i k'a dɔn k'a fɔ jateminɛ bolila min kan o de ye nin ye une journée dédiée aussi aux aides ménagères. Janjo masa dado a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ siga t'a la musow dɛmɛbaa musonin ninnu ɲina bɛ k'u kɔ ka caya anw ɲɛ bɛ musɔrɔbatigiw de la taafe kelen musɔrɔ siribaw janjigi ni gorobinɛ ni stagiaires ani k'a dɔn musobakɔrɔ kale baaratigiw anw ɲɛ bɛ ninnu de la nka min ye i k'a dɔn ni musow dɛmɛbaa musonin ninnu ye olu de bɛ wuli fin na ka da fin na ka patron monsieur ladon ka patron madame ladon ka den ladon papu ni joli ni i k'a dɔn kadiw ale de b'olu bɛɛ lajɛlen bɛrɛbɛrɛ tila ka fini nɔgɔw kɛ ji la a b'o to ji la a bɛ taa guado a b'i to guado na a bɛ ci ka taa suguni na n'a bɔra suguni na a bɛ taa bitigi la n'a bɔra bitigi la a bɛna yɔrɔ furan daminɛ n'a tilala furani na a b'a ka fini ko n'a y'o ko a b'o sɛgɛsɛgɛ k'o gulo n'o jara fajiri ta buluka o kuma ye ka t'o bila a bɛ t'i da sangani kɔnɔ a bɛ wuli tun nka olu ti jate ɲinɛ bi k'u kɔ anw bɛ taa an sigi sa an ka taa fɛ kelen musɔrɔ wa min ye i k'a dɔn k'a fɔ défilé de mode don an bɛ sɔrɔ k'an ka sakiw bila i k'a dɔn exposition na ka bagi minnu b'a dɛgɛ la n'o ye sanu ye ani goromɛtiw an b'olu présentation de mode kɛ ko bi marché an bɛ sɔrɔ ka tɛgɛrɛ fɔ ɲɛnajɛ bi kɛ an bɛ na so siga t'a la hakɛ kuma ti fɔ
musow ka degu kuma ti fɔ kuma tɛ dɛmɛbamusoninw ka kow taabolo ma nitigiw do dɔ denw do musow do wa u bɛna i k'a dɔ dɛmɛbamusoninya kɛ hinɛ ɲini kama o hinɛ o bilen ma sɔrɔ u ka danbe ka segin u ma kuma bɛ yen a ma pan wa a man ka pan baaraden dɔ den dɛ i y'a fɔ cogo min dɔn kɛra furumuso do don dɔ wa a yɛrɛ caman nakan ye ko n bɛna kɔɲɔminɛ ɲini kɔɲɔminɛ ti sɔrɔ denkuruba san t'a bi yan ala kosɔn sa wa ni patron mi se den dɔ don a tɛ ko a la k'a tɔgɔ ni patron mi se yɛrɛ don fo k'a sa a ka baara de bɛ tiɲɛ ala kosɔn walidenw don an k'an minɛ an yɛrɛ ma minɛ yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ cɛ fɛ minɛ yɛrɛ ma bɛ kɔnɔdimi bɔ cɛ fɛ da dɔ ko baara ka ɲi wa kuma ɲɛna indicateur de renouveau n b'ale ta ni n y'ale ta sa min ye k'a dɔn o kelen don denmisɛnw ɲumanna musow tɔgɔla don marisikalo tile 8 min ye k'a dɔn tɔn dɔ ye ko club faso dɛmɛ a tɔn in ma to kɔ koyi olu hakili tora musow la min ye Alassane Haidara ye Bani Hashimi Alassane Haidara k'a dɔn k'a fɔ ale k'a dɔn a fana wulila k'i jɔ ka bɛn ni nin don in ye musow mana taa kari anw bɛ taa ntɛnɛn o anw bɛ taa n'u taara kari anw b'u tugu ko ntɛnɛn ala kosɔn o tuma Alassane Haidara Bani Hashimi a ko musow ka s'u yɛrɛ kɔrɔ musow ka lafiya da k'o ka dayɛlɛ k'o kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛta ye o kan ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kɛta fɔlɔfɔlɔ dɔ ye fara min ye tɔn ni ye nin tɔn in ye tɔn in tɔgɔ de ye ko club faso dɛmɛ o kumana min ye k'a dɔn musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen min b'u ka hakɛ o koɲɛ kofɔ n'o ye journée internationale de la femme a ɲɛnajɛw ni a kow bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni kununko tarata ye marisikalo in tile 8 don in tɔgɔ dalen do yɛrɛ de la o kumana i k'a dɔn janjo masa fɛn min ye k'a dɔn tɔn ye a ma ɲɛmaaba n'o ye président ye club faso dɛmɛ Alassane Haidara Bani Hashimi ale ko kumana k'olu b'o wuli k'u cɛsiri k'u kan di ni i k'a dɔn u galabu ja musow ka kow taabolo fɛ cogo min na musow ka hakɛ ko bɛ se ka matarafa wa fiɲɛbɔda bɛ se ka sabati u ye u ka se yɛrɛ kɔrɔ fana o ka kɛ min y'an ka jamana ye ko n'i y'a jate minɛ 100 jɔlen na musow kunnama bɛ taa 50 a n'a kunkanfɛn 4 na olu de ka ca n'an bɛɛ ye o kumana ko min ye i k'a dɔn n'i y'o ko ta k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'olu de bɛ i k'a dɔn kɛlɛ bɛɛ ɲɛma fana u bɛ wuli ka jɔ bɛɛ ɲɛma olu de jɔn bɛ i k'a dɔn so o guloma yɔrɔ fana na o kumana baaraw bi kɛ denw bɛ ladon denmasaw yɛrɛ bɛ ladon so bɛ ladon sokɔnɔfɛnw bɛ ladon banabaatɔ mana kɛ olu de b'o bɛrɛ musolakaw i k'a dɔn maa min mana kɛ n'o ye maakɔrɔ ye k'o tɛ se ka ko ɲɛnabɔ a yɛrɛ ye tun musolakaw de b'o bɛrɛ nka min ye duguba kɔnɔ musow ye olu ka kɛta a tɛ togodala musow ta bɔ dɛ Alassane ko togodala musow k'an ka taasi la kunu ka ɲɛsin u fana ma Alassane Haidara club faso dɛmɛ a ko togodala musow bɛ jɔyɔrɔ min fɔ anw ka adamadenya n'an ka jamana kɔnɔ ko dogolen tɛ dɛ wa ko min ye k'a dɔn galabu ni wuli ka jɔ ye ani k'a dɔn cɛsiri ye ko maa tɛ se k'o kiri bɔ anw ka togodala musow la cogo si la ko kumana furanjɛ fanga ko ale b'o furanjɛ fanga maaw wele k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ furanjɛ fanga dɛmɛ maliden bɛɛ bɛ furanjɛ fanga dɛmɛ Mali jɔsenkura ko min bɛ senna o jɔsenkura ko n'o ma ɲɛ kɛ kɔ ɲina kana kɛ musolakaw kɔ ko sabu ko musolakaw sen ka don jɔsenkura ko la kosɛbɛ olu kɛn bɛɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye jamana a n'a taabolo ni ŋaniyaw siri yɔrɔw la Alassane Haidara Bani Hashimi a ko Mali musow ko i k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya b'u ka sanga ni waati nka kabi 2012 san fo ka na se i k'a dɔn bi don in ma n'i k'a dɔn diɲɛ gɛlɛya sigiyɔrɔmalenw cunna anw ka jamana kan ko musolakaw de bɛ i k'a dɔn a ɲɛnimagoro la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o fana k'i bɔ yen min ye sɔrɔ nasira ye musakako nasira olu bɔgɔ ka fɛgɛ o la kosɛbɛ sabu se t'u ye dabali t'u ye wa o yɛrɛ tɛ ka d'u ma fana Alassane Haidara a ko togodala musow ko n'ale ye taasi lakunu ka ɲɛsin olu ma k'olu jɔda anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ da baloko la 100 jɔlen na 55 a n'a kunkanfɛ olu de b'o kɛ anw b'an kwa o la 100 jɔlen na 55 a n'a kunkanfɛn 8 olu de b'o da dumunifɛnw bɔ dugukolo la waati bɛɛ anw b'an kwa o la wa jamana denw ko i k'a dɔn k'a fɔ k'an ka i k'a dɔn taasi lakunu ka ɲɛsin u ma min ye jidi ye sɔrɔ a n'a nasiraw a ko Mali kɔnɔ yan ko musow ko olu garisɛgɛ ka dɔgɔ a ko la kosɛbɛ dɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn u ka wuli ka jɔ ye cogo min na gɛlɛya minnu bɛ musolakaw kan k'o ka kɛ walasa o gɛlɛya ninnu ka wuli ka b'u kan ni muso ye hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ
du yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kumana ko togodala muso k'olu de ka gɛlɛya ka bon ni duguba kɔnɔ musow ta ye kosɛbɛ sabu hinɛ bɛ duguba kɔnɔ fɛn caman bɛ duguba kɔnɔ min ye k'a dɔn maa kalannenw bɛ duguba kɔnɔ ko nka togodala musow a maa kalannen man ca wa u bɛ wakilu ani u bɛ wasa sɔrɔ min na n'o ye cikɛ ye dugukolo fana sɔrɔli u bolo k'o man nɔgɔ ko de ye woyemangaladen ye n'u wulila dugukolo ko la k'a dɔn u t'o sɔrɔ hali n'u y'a sɔrɔ n'i ma farati a bɛ tila ka na minɛ u la i k'a dɔn cɛlakaw fɛ min ye dɔnni siraw ye ani laban taabolo siraw ye ko technique ani technologie musow u tɛ i k'a dɔn caman to o sira in kan dɛ min ye i k'a dɔn olu ka wuli ka jɔ ye ka sɔrɔ kɛ min bɛ juru kofɔ ka u se k'u yɛrɛ musaka i n'a fɔ sɛnɛfɛnw min ye i k'a dɔn k'a fɔ a n'a nɔnaw ka juru sɔrɔ olu la ka jidi kɛ lafiyaw la ko o fana gɛlɛyalen don musow ma kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ min ye ji ye ji sanuma ani ji ka walankata u k'u magow dilan a la fo ka taa se kɛnɛya ani ladamu ni kalanko nasiraw ma a ko nin bɛɛ gɛlɛya bɛ anw ka musolakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya togodala musow ta ka jugu ni bɛɛ lajɛlen ta ye o kumana Alasani ko min ye Bani Hashimi ye a ko bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ k'i kandi ka musolakaw ka hakɛ k'a lafasa ka tila ka i k'a dɔn a hakɛ matarafa fana o fana k'i bɔ ye ko ka musolakaw dɛmɛ jango Mali musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na musaka ko nasira fɛ sɔrɔ nasira fɛ ani k'a dɔn adamadenya yɛrɛ taabolo la u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de kan ka tigɛ ni musow y'o sɔrɔ bɛɛ k'an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ ko caman na o bɛ nɔgɔya o fana bɔlen kɔ ye min ye i k'a dɔn k'a fɔ musolakaw ye k'an k'u ka ko kɛ an ka i k'a dɔn kɛta fɔlɔfɔlɔw ye ɔ min ye i k'a dɔn k'olu ka jɛkulu an'olu ka tɔn ko o ka hakilina y'o ye wa olu ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri bɛ bɛn o ma min tɔgɔ ye ko club faso dɛmɛ tɛ taa muso dɛmɛ kɔ o tɛ taa faso tɛ dɛmɛ muso dɛmɛ bali o kumana Alasani Ayidara Bani Hashimi club faso dɛmɛ nin tun ye ale maa ɲɛmaaba ka kuma ye ka bɛn ni musolakaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mars kalo tile 8 Jamutɛnɛ y'a fasiri indicateur de renouveau kɔnɔ bi u ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ hakili tɛ da kɔrɔ bɛ siɲɛ hakili b'a la k'a fɔ min ye Alasani Ayidara a ye i k'a dɔn k'a fɔ lawuli mun kɛ ani hakili lawuli min kɛ nin ye wulibaliw de ye wa ninnu ye tiɲɛw de ye togodala musow olu ka gɛlɛya n'an k'an ba dɔn n'an y'a da musokɔrɔbatigiw ta ma a bɛ gɛlɛya a ka jɛ ko jɛgɛjala ni baji olu tɛ loi 052 dɔn dɛ tuma min musokɔrɔbatigiw bɛ tɔncɛ ni paricɛ la togodala musow bɛ nakɔ olu bɛ lɔgɔ ɲini na u bɛ nakɔ kɔnɔ u bɛ taa ni ka segin la u bɛ u ka to tobi la u bɛ ji kalayali la ka laban kɔrɔmɔrɔ o bɛɛ bɛ kɛ tuguni k'i bɛ ka jɔ ni du yɛrɛ fanba ye du fanba o kuma caman fana ɲinini bɛ kɛ n'u tɔgɔ ye a tɛ sɔrɔ ɲinini bɛ kɛ n'u tɔgɔ ye a bɛ hakili jigin nka a tɛ se u ma Maaba Seguba ni dɔnkilidala in ka fɔ la a ko ɲinini bɛ kɛ ni fanda tɔgɔ ye kɔrɔmɔrɔ nka fanda ta hɛrɛ sɔrɔ dɛ a tɛ ci a da a tɛ ci a da dɛ o kumana hakili la minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ olu ye musokɔrɔbatigiw ye u fana ka wuli ka jɔ a ka kan ka kɛ wale ye 8 mars man kan ka dan bɔli dɔrɔn ma 8 mars tɛ i y'a fɔ bala musokɔrɔbasiri dɔrɔn ye balanba yirali dɔrɔn tɛ tɛgɛrɛ bɔ dɔrɔn fɔli tɛ kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn pankapuruti dɔrɔn tɛ a kan ka kɛ tasibila ye Madame Jalo ba parle ye n ko a fininin kɔni ka ɲi la nka a ka taa kɛ tɛgɛrɛ fɔ ni dunufɔ ye a ka ɲinɛ a ka hakɛw kɔ n y'ale bilasira n'o ye n b'a kɔni a b'a ka fɔ kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn indicateur de renouveau an bɛ to a kɔnɔ hali bi i k'a dɔn min ye sɛbɛn ni ne y'a ta ɲɛ sabanan an bɛ taa n jɔ ye i k'a dɔn bɔ ko 3,513 i k'a dɔn kununko n'o bɛ tali kɛ 8 mars la an bɛ a ko kunkan ko kibaruya la hali bi Bamakɔ an fɛ yan nɔ min n'o bɛ tali kɛ musow la u bɔra ka caya u bɔ ka caya kɔnɔna na i k'a dɔn gouvernement ɲɛma ale yɛrɛ tun bɛ i k'a dɔn kɛnɛ kan n'a bɛ boulevard de l'indépendance kofɔ ne ka nin maa kofɔlen ninnu ne ka u bisimila musokuluw ka bɔ ka caya in bilara minɛn min kɔnɔ u bɛ bila i k'a dɔn Mali kura musow jɔda ye kan ka kɛ jumɛn ye da donna a la i k'a dɔn k'a fɔ fasi Badiriba n'o bɛ Y Dunbiya ko fɔ Yakuba Dunbiya Wasolo a ye kalimu ta k'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ Docteur Choguel Kokala Mayiga a ye k'a dɔn ne ka kuma mugu ta musolakaw olu ɲɛna a ko tasibila u bɛ ta ka ɲɛsin Mali musow bɛɛ ma nka bolofa bɛ kɛ min ka bi kosɛbɛ kɔrɔmɔrɔ u ye anw ka wolomasiri tabaw u bɛ baaraba min kɔnɔ olu bɛ wuli ka jɔ min na kɔrɔmɔrɔ ko kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ ye bɛɛ b'u ka seere
ye wo te sugu ye maasi bolo bi badri ba yi kanto k'a fɔ min n'o bi tali kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ka bɛn ni don min n'o bolodalen do ka bɛn diɲɛ selege naani fɛ kɛrɛnkɛrɛnnena musow tɔgɔla don ma ni k'a dɔn a bɛnna tarata ma kunungo angorɔ min bɛ boulevard de l'indépendance kofɔ k'a dɔn bɛɛ daba min dalen bɛ Bamakɔ n'a tɔgɔ da bɛ yɛrɛma hɔrɔnya tali la docteur Choguel Kokala Mayiga ko a ye kɔrɔfɔ ta nin kɛnɛ in kan a y'i kanto i k'a dɔn musow ɲɛkɔrɔ ka yira k'a fɔ ko kumana ko binanta bɛ bila minɛ min kɔnɔ u ye musow yɛrɛ jɔda ye jumɛn ye jamana kura i k'a dɔn k'a fɔ ninkura bɛ se ka fiyɛ Mali la cogo min a da donna o kɔrɔfɔ caman na nka da ma se ka don kɔrɔfɔ la Kɔrɔmurubo fɛn min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnena i k'a dɔn miiri ni tasi u ta ni ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma nin waati laban minnu yɛrɛ la sango minnu ni olu yɛrɛ binna i k'a dɔn Mondorokaw fɛ Douentza marabolo kɔnɔ a ko ninnu ye i k'a dɔn k'a fɔ o kumana cɛdenw ye minnu n'u tora jamana ko la dɛ o kumana min bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga a y'a yira k'a fɔ ko sedisu minnu n'u filɛ nin ye n'u tora i k'a dɔn k'a fɔ Mondoro tasibila taara ka ɲɛsin u ma ni ka laban kumana ka dugawu dun kɛ u n'u somɔgɔw bɛɛ ye faso yɛrɛ i k'a dɔn a kumabɔli baara olu kan badri b'a ye kanto k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga a ko o kumana a ka kumamugu kɔnɔ ka yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ musow la olu de jɔda ka bon jamana yɛrɛ bayɛlɛmali ni i k'a dɔn jamana kɛlɛ la ka sira ɲuman minɛ dɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ an k'an bila i k'a dɔn hakilina na maa minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ cɛw ye olu bi taa i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛ yɔrɔ u la minnu n'olu bi taa dɔnni min kama kɔrɔbɔrɔ u jigi ye ani i k'a dɔn k'a fɔ u bilasira baw o bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn k'a fɔ a musolaka kelenw ye k'a dɔn hali jamanadenya yɛrɛ kanu a ka sinsin dusukun na kɔrɔbɔrɔ k'a bɛ kɛ kuma dɔw min bɛ tali kɛ musolakaw la olu ka kɔrɔfɔ ko jɔda ka bɔ a la kosɛbɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko nin kɛnɛ in kan n'a bɛ tali kɛ i k'a dɔn 8 mars kɛnɛ kan a y'i sinsin i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ min kan o de ye k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi juguw kɛlɛli bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kelen bɛ a la wa musolakaw jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la kosɛbɛ dɛ k'a sababu kɛ mun ye kɔrɔbɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ musow de b'i k'a dɔn k'a fɔ kibaruyaw lajɛlenw lasɔrɔ kuma caman wa olu de fana bɛ i k'a dɔn k'a fɔ dabaliw caman bɛ u bolo fɛɛrɛw caman fana bɛ u bolo wa bɔdaw caman bɛ yen n'i k'a dɔn n'u ye i k'a dɔn bilasiraliw kɛ a ka ca Ala fɛ o kumana an b'i k'a dɔn kunkolo bilafilali la ɲumanw ni k'o lasɔrɔ jamana ka segin a yɛrɛ ma jamana ka k'a yɛrɛ sago ye wa jamana ka kɛ i k'a dɔn jamanadenw sago ye k'o kuma ko muso jɔyɔrɔ ka bon ko la kosɛbɛ jamana yɛrɛ i k'a dɔn a lakanani ani hakililajiginna min bɛ tali kɛ jamana a ka kɛ i k'a dɔn jamanadenw sago ye k'olu ye ŋaniyaw ni hakilinaw ye bi min ni i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ furancɛ fanga mɔɔw olu bɛɛ lajɛlen ka ŋaniya n'o ka hakilina la k'a daminɛ ka b'u ka maa ɲɛmaaba yɛrɛ n'a b'i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn transition maa ɲɛmaa ko fɔ ko Lɛla Asimi Goyita badri b'a ye kanto k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga a ko kalo damadɔ baaraw wulikajɔw kɔnɔna na k'i b'a ye k'a fɔ bi don min n'o bɛ 8 mars ko fɔ k'o kuma ko o ye don ye don min n'i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw caman kan ka di ani k'a dɔn jaabi minnu n'olu fana bɛ si k'a dɔn k'a fɔ kɛlen na k'o jaabiw ka da bɛɛ lajɛlen kunna sabu ko wale minnu n'olu bɛ baaraw la bi n'o ye anw ka wolomasiri tabaw bɛ i k'a dɔn cɛya baara minnu na bi olu bɛ ka juguw ɲini ni ka i k'a dɔn u si kana den tigɛ u n'a ɲɔgɔnna minnu baaraw bɛ sen na kɔrɔbɔrɔ o kumana ko min bɛ tali kɛ musolakaw la u k'a dɔn k'u jɔda ka bɔ jamana marali la koyi u k'a dɔn k'u jɔda ka bɔ anw ka i k'a dɔn wolomasiri tabaw olu ka cɛya yɛrɛ baaraw ni ninkura fiyɛliw u la ko musow jɔda ka bon na o kɛra docteur Choguel ka kuma ye badri b'a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ami pamu kunna hali bi o de ye tasibila i k'a dɔn k'a fɔ a taa ni ka segin caman kɛra u kan wale mun kɛra Mondoro i k'a dɔn k'a fɔ Tesita a n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn juguw ka walew ye minnu labɛnna nka minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ anw ka wolomasiri tabaw u ye se ni sebaaya sɔrɔ u kan ko ka bɛn n'u i k'a dɔn o wale minnu kɛlen filɛ kɔrɔbɔrɔ k'o kumana ko hali bi muso minnu n'olu jɔlen filɛ i k'a dɔn nin bɛɛ da ba in kan n'a bɛ boulevard de l'indépendance ko fɔ minnu bɛ yen n'olu fana bɛ i k'a dɔn jabaraniw kɔrɔ ka nin kibaruyaw lamɛn minnu n'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ Mali musow jɔda ka bon Mali yɛrɛ i k'a dɔn kumabɔli u la i b'a ye kanto k'a fɔ docteur Choguel Kokala Mayiga k'a ye sinsin nin kɔrɔfɔ in kan a ye musow ni k'o bila i k'a dɔn ka bonya minɛ kɔnɔ hakɛ minnu n'olu kan ka kɛ u ye i k'a dɔn ko furancɛ fanga bɛ o hakɛ minɛ kɔnɔ wa furancɛ fanga ka hamina n'a ka jɔrɔna ye mun ye u ye min bɛ tali kɛ musow ye dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya minnu n'olu baaraw kan ka se ka kɛ u ye kɔrɔ kumana k'u b'u yɛrɛ ye u minɛ kɔnɔ wa baara bɛ ka kɛ i k'a dɔn kɛcogo la walasa u bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na badriba n'a b'i k'a dɔn Igira Dunbiya ko fɔ a ko min bɛ tali kɛ kuma kuncɛ kuma na min bɛ jamana gouvernement ɲɛmaa ko fɔ n'a bɛ docteur Choguel Kokala Mayiga ko fɔ a ko wele kɔni bɛ bila bɛɛ ma maliden musoman n'a cɛman nka sinsin ka kɛ musow ka kosɛbɛ sabu kununko kun ye don ye min n'a kɛrɛnkɛrɛnnen don diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka tasibila kɛ ka ɲɛsin musow ma tiɲɛ don nka ka laban ka hakilila kunu kɛ min
bɛ tali kɛ musow ka hakɛ u bɛ se ka bila o minɛ kɔnɔ cogo min na o kumana ko i k'a dɔn k'a fɔ u y'o don kɛrɛnkɛrɛnnen ko n'a ma ɲɛ k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan u ye ɲɔgɔn sɔrɔ o k'a dɔn taasi bila kɛnɛ kan ani o hakɛ ɲini o kɛnɛ kan a ka kan Mali yɛrɛ ka fanga Mali marabaa minnu n'olu b'an kunna bi olu bɛɛ i k'a dɔn dangan ni wulikajɔ min na nin baara in na ko pereperelatigɛ ka jɛya ni k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mali marabaa bɛɛ i k'a dɔn cakɛda maa ɲɛmaaw bɛɛ gouvernement kɔnɔna na ani k'a dɔn institution minnu bɛ yen bɛɛ ka hamina de ye min ye bi u ye yɛlɛ musow bɛ se ka lafiya lasɔrɔ cogo jumɛn sabu ko musow ka lafiya o bɛ na ni du ka lafiya ye a bɛ na ni dugu ni k'a dɔn jamana ka lafiya ye k'u bɛ o baara de la bi baara min n'a ɲɛmaaya ye i k'a dɔn bere yɛrɛ bɛ maa min bolo o ye Colonel Asimi Goyita ye Badiriba y'a fɔ k'a fɔ ko n'i ye nin bɛɛ jateminɛ ko wulikajɔba minnu n'olu bɛ sen na ko kumana baara in bɛ taa ni kuma bɛ kuncɛ ni mun ye u ye ka taasibila kɛ ka caya ka laban ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin banbaatɔw ma minnu n'olu tora jamana ko kɛlɛ la i k'a dɔn k'a fɔ anw ka wolomasiri tabaw olu fɛ o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ Dr Choguel Kola Mayiga ale ka wele ye min n'a ye kɔrɔfɔ kuncɛ ni min ye Fadiri an y'a bɔ i k'a dɔn indicateur de renouveau Yakuba Dunbiya ale ka Fasiri ɲana kuma wɛrɛ ɲana a walew a k'a dɔn olu ka kɛ fɛn min ye i k'a dɔn kɔnɔ kɔrɔlen kɔni ye duga ye nka so dugulen kuma o caman min fɔ so nugani ɲɛna musolakaw de ye so dugulenw ye kow tɛ taa u kɔ a ko ka ca dɛ kow tɛ taa u kɔ dɛ n'u tɛ ko min na o man di koyi i m'a ye a b'a fɔ ko la nuit porte conseil ayiwa o kɔrɔ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ nuit bi ye nuit bila ye bi ye nuit bila ye dɛ a ye conseil jumɛn d'e ma na nuit porte conseil a fɔ madame donne conseil na tubabukan nagara ba man madame donne conseil la nuit ye na nuit bila ye la nuit de la ka ladilikan jumɛn d'e ma kumana ni cogo don ni maa min ko muso tɛ fɛ safuru la ndala kuma tɛ n t'a fɔ sɛbo n'a tɛ maa min fana ko e tɛ pu tɛrɛ ye papaga o de don o mala ka nɔgɔya amin bisimila Sanogo tribune libre i k'a dɔn b'ale ta ni ye tribune libre ta an bɛ taa sigidaba fɔlɔ la commune 1 Jumanzana ko funakɛnɛw murutira Jumanzana funakɛnɛw murutira fɛn min ye i k'a dɔn dɔgɔkun laban tɛmɛnen ko i k'a dɔn u ka murutili kunba ye u ka sira ye Jumanzana nafaji ne muso ka gardien bɛ jo de y'a to ale ka moto kelen de ko gɛrɛkɛ moto n'a donna quartier kɔnɔ fo denmisɛnninw bɛ boli nafaji tɛ jalakɔrɔji sira in dɛ ayi dɛ olu fana fajigila sira in dudu Jumanzana jelibugu fajigila Jumanzana nafaji n'o ye ne don ka taa fɔ Marseille ninnu na ye olu fana murutira a sira tɛ sɔn hali dɔɔni o de ye Musa Bayo ka moto kɛ gɛrɛkɛ moto ye n'a donna anw ka kin kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ bɛ boli e m'a ye hali a bɛ k'u ɲɛna ko sari kɔnba bɛna ja moto don Antoine Bɛnkɛ fana Madu fana anw fɛ kɛ e ɲɛ t'o ka moto n'a sogo kɔni n'i y'o ka moto ye a sira in tɛ sɔrɔ a tɛ ko hali BRDM na kuma tɛ moto ni mobili ma sira in man ɲi bisimila o tuma na dɔgɔkun laban tɛmɛnen Jumanzana nafaji i k'a dɔn k'a fɔ kilomɛtɛrɛ 3 bɔ ɲɔgɔn kɔ o baaraw bɛ sen na nka denmisɛnw olu ye i k'a dɔn wulikajɔw kɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ ka balaw da ka kagaraw da ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ wɔyɔ ye o kumana k'u y'a ɲini k'u ka sira ka dilan k'a ban ka bɛn ni waati kunkurun ye k'a tɔɔrɔ barika bonyana Abu Safinɛ Jara ale ye baraminɛ kalanden tribune libre la a y'an kunnafoni bi a ko fɛn min ye k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen daminɛna juma don juma seli tɛmɛnen kɔ funakɛnu u ye k'a dɔn kunnafoni di baro sigi boli ka di maliyɛn ye juma don fɛ juma boli dun man ɲi dɛ juma ka girin dɛ juma man ɲi juma ka girin o tuma na ko juma don juma seli bannen kɔ funakɛnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di baro sigi kɛ o kunnafoni di baro sigi wolola mun na ko ka kangara ni balaw da sira la k'a tigɛ maaw ka taa ka segi bɛ se ka gɛlɛya cogo min na Jumanzana sira in o tuma na ko funakɛnu u ye ɲɔgɔn wele muso b'o la cɛ b'o la hakaja n'olu bɔra masaw bɛ bɔ koyi fa ni baw fana bɔra ka tugu u kɔ bɛɛ lajɛlen ye ŋɛɲɛ ɲimi u dusu tiɲɛnen min se kɛra bere ye min se kɛra kabakurun ye min se kɛra nɛgɛkurun ye min se kɛra i k'a dɔn fɛn o fɛn ye bɛɛ y'o ta ka na sira minɛ ka balan da sira la ka sira ta ka sigi k'o gwɛlɛya kosɛbɛ o kumana ko min ye k'a dɔn a yɔrɔ ye seere dɔ y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye k'a dɔn ko jɛkulu dɔ tun bɛ ka baara kɛ sira in kan k'olu tun bɛ ka sira in dilan o ko sira dilan yɛrɛ tora sen na ko ka se ka na jɔ ten kalo kelen bɔ ɲɔgɔn ko o kumana min ye k'a dɔn gɔngɔn ani k'a dɔn degun ko kɛlen ka min da olu ka sigida la olu de b'o dɔn nin ye kungilanna dɔ ye n'o ye kunguwafɛla ye ale sigiyɔrɔ bɛnnen don kin ma n'o ye Jumanzana nafaji ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu bɛ degun kɔnɔ bi dɛ ko min ye i k'a dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen ko i k'a dɔn ko u y'a jira mairie la ko mairie ka na hali ji dɔɔni bɔ a kan yanni baara tɔw ka kɛ ko mairie fana dɛsɛra o ji bɔ na Jumanzana mairie k'olu ye i k'a dɔn wulikajɔw kɛ
ko ni kin fila jumanzana nafaji ko a maaw bɛ lajaba kɔnɔ bi a n'a bana jugu sɔgɔsɔgɔ mura min ye dusukuna bana bɛ min na o bɛɛ tɔɔrɔlen don ɲɛnakili sira bana bɛ minnu na bɛɛ tɔɔrɔlen don k'a sabu kɛ gɔngɔn ye o kumana sigiso yɛrɛ kɔnɔ sigi o kɛn bɛ masigeti ye ko ni maaw tɛ n'u ka kin bila n'u tɛ n'u ka du yɛrɛ bila sa o kumana ko a gwɛlɛyara fo ka se yɔrɔ dɔ ma min ye i k'a dɔn kunnafoni ye o taara ka taa se mairie ma mairie ko i k'a dɔn kala don ɲinɛ ka bɛn n'a ye k'u ye wulikajɔw kɛ ka bolonɔw bila sɛbɛnw kɛ ka taa n'a ye u ma nimisi wasa sɔrɔ o la jaabi yɛrɛ kisɛ kelen fana ma sɔrɔ o la fana mairie kɔni k'o y'a jira olu la k'a fɔ ko o kumana k'olu tɛ siraba dilanko in kalama ko sabu ko a ma sara olu la u t'a kalama i ka mairie i ka commune i b'a dɔn c'est-à-dire min yɛrɛ ye dabali banko ye i b'a sɔrɔ particulier dɔw de bɛ ka nin baara kɛ a ma di mairie ma mairie b'a kɛ komi ale t'a kalama o fana bɛ se ka kɛ kin kɔnɔ maa dɔ b'a bɔ a yɛrɛ la ka yɔrɔ dilan nka a sugu la mais n'o bɛ kɛ mairie kan ka n'a ka hali n'an bonya ma da o kɔrɔ ni caterpillar kɔni bilara sira kan sira ye a bɛ ka aw dɛmɛ baara de la o ji kɔni o man ka dɛsɛ ko afɛrikɛ ko ji ko ntanya b'u la o kuma ko mairie ko k'olu tɛ nin baara in kalama ayiwa min ye i k'a dɔn ko o yɔrɔ la sa k'u taara jɛrɛ kɛ o jɛrɛ u y'o kɛ Korofina a mairie ba la o kumana o jɛrɛ kɔfɛ sa u y'a ŋaniya siri ko ka siraw bɛɛ lajɛlen balan da siraw bɛɛ lajɛlen na ni taa ka segin yɛrɛ ma gɛlɛya fiyewu ko maaw t'a ko don ba la o kumana min ye i k'a dɔn Mamadu Sise ye ale ye électricien ye bâtiment électricien don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Nafaji ma a ko nin sira in ko gɛlɛya min bɛ olu ka a bɛ waati jan bɔ ko bi ko tɛ dɛ ko a gɛlɛya barika ka bon k'ale nisɔnjalen don denmisɛnw ka nin kɛwale in na ko sabu kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ko maaw bananen dalen don mura sɔgɔsɔgɔ dusukuna bana ni ɲɛnakili sira bana bɛ ɲini ka i k'a dɔn tila maaw la ko marakɛbaw yɛrɛ tɛ ka kala don ɲina ka bɛn n'a ye k'u k'a dɔn k'olu fana ye nitigiw de ye wa k'u fana bɛ ɲɛnamaya la ko fɔ ni mankan dɔw ka kɛ yaasa bɔ ka k'a kalama k'olu fana balolen don kunnafoniw y'a jira ko wulikajɔ kɛbaw ko i k'a dɔn k'u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen lakanana o sabatira tiɲɛni ma kɛ k'a sabu kɛ 6e arrondissement polosiw olu ka dɔnni karamɔgɔya n'u ka baara ɲɛdɔn u y'a bɛɛ lajɛlen jɔli ka taa ban gɛlɛyamaya la tiɲɛnimaya la wa fɔ ɲɔgɔnko ma ye a la nka fasiri kɛbaa ko k'olu ale bi olu ye fasiri kɛ waati min na k'o tun y'a sɔrɔ balanw bɛɛ ma wuli dɛ ko balan dɔw kun dalen don hali bi ko funankɛninw kun jɔn bɛ o kunna Abu Safinɛ Jara maraminɛkalanden don Mali tribune na tribune libre la u ka bidon bɔli don Yusu Janjo Masa ngo Yusu nge Jesu ni embu do mele kupo cardo mais il fana bɛ fɔ min fɔ n kɔfɛ n fana b'a mɛn ne ko ngi kɔnɔ bɛ ko jaga jigina ne b'a f'i ɲɛna koyi wa ngi bi yala i ko hakili n b'o fana fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni b'o fɔ dɛ ne ye min fɔ ne bɛ se k'o kan t'a fɔ ka ca la awɔ ne y'a fɔ dɛ Bramoro ko kelen bɛ yen sirako ani n k'i ɲininka y'a fama la transfert de compétence domaine dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ parce que anw bɛ jamana mara cogo de la sisan anw yɛrɛ t'a dɔn min don n'i ye direction nationale des routes wele olu b'a fɔ ko Bamakɔ bɛɛ olu kan ka jamana yɛrɛ kan ka sira minnu dilan les routes nationales u tɛ tɛmɛ 57 kilomètres kan ko sira tɔw bɛɛ collectivité ka mara la mais n'i ye mairie wele olu fana b'a fɔ ko jamana kɛn bɛ ka y'a fɔ a kibaruya de tun bɛ ka wari t'u bolo ka fanga d'olu ma nka ka musaka tigɛ ka t'u bolo ka kun di maa ma nɛn t'a kɔnɔ o bɛ ten bon maintenant secteur min n'o ye sirako ye o transfert de compétence a balaw bɛ a fa gɛlɛya yɔrɔ an t'a dɔn éducation fana b'o cogo la CSRF fana bɛ o cogo la n'o ye sanuya a fɔ santé ye transfert de compétence ma faamu fiyewu soit a ka kɛ walama a ka bɔ a la dabila awɔ o tɛ k'a gulonne to ten o ye kunpan de ye o ni direction nationale des routes ɲininka u b'a fɔ ko Bamakɔ bɛɛ olu ka kɛta damadɔ de don olu ka kɛta o ye siraba national ko fanga bɛɛ de bɛ commune bolo ko commune de kan ka siraw dilan fanga bɛ commune bolo musaka tɛ olu bolo baara gɛlɛya nin ko ni min ɲɛ sɔrɔ cogo a ka gɛlɛn ni nin cogo don a ka gɛlɛn nin ka gɛlɛn sa dɛ an ka taa sugu la an ka taa jɔ a la yanni ɲɛ ka sɔrɔ a la an jigi b'a la k'a fɔ don dɔw u kan ka bɔ ka nin kibaruya jɛya ni Ala sɔnna a bana bɛ yɔrɔ jumɛn bɛɛ k'a faamu kɛta ye jɔn ka kɛta ye mun ye jɔn ma mun kɛ n'a faamuna a gɛlɛya bɛ ban a bɛ ban an ka taa jɔ a la i ye ko kɛ dɛ i ye koba de lama o ye kelen ka koba lama baw forobabana de don forobabana don wa bana bɛ bɛɛ da la a bana bɛ bɛɛ da la falokaw olu fana ko y'a fɔ olu fana bɛ ɲinɛ minɛ kɔnɔ
yala narata anye soro nara ko club bina ni nyongana dara gedro na don non ngibara vama Dauda Magasa Dauda koni Dauda Magasa wati ko luta jiya babula don non ma mi Dauda Buhari fu fo ya fo ikado ka fo falo ni watina yoro falo ko fana ka wi masiko bara ubisena ani falo dugutigi ku kulo keraba sigi mana ni watina o ni esiraba ko fana fo dro garalo manakoro ulu fana be hamim damine barkallah ni ko sira dro be de bi kulo keraba sigi la ndoko na fo joro ko fana biti jalagoro jinu angoro ya jalagoro jika olu fana biti on fana mi ya fana joila masiki kebila on fana biti agata fana mena agata atibare o masira ko kuma ka cha konomoro o kuma ambitanye mi metalike fatiri sebe mi ni angama ko le national amitama ale nofe ikado mi ni obitalike ministry mi nyashine ndo anga tugudaw yiri wale kunga kibara nyara balima nabi murbo kita kufo ko alitamana ni kase kadro chakeda bala chakeda minu kama ko mali tracteur o mi bitalike kado juma temeni kalo klinani mars kalo samba fla ani mugani fla ministry of development rural murbo kita anaka jamakulu ku yetama to takko kunjin yoroko folema société mi ni aflani kado ka fo sama ko kawfi nu kabara bene do tracteur ulu koni labele uluma sama ko krengran nabi mande communal kufo madriba yi kanto no obitalike Jibrila Musa Maigala nale yere bramlin galande national kono ko ministre mi ne alinya sine no anka sene ani bagamara ulu kunga kibara nyana bolima fochugo werala anka tugu daw yiri wali ministry o ka koni anaka jamakulu chama ina fo general manyama nabi Alassane Agatan ale kufo ikado fo ga se krengren na ani mi ni obitalike mali tracteur ikado o manyama mi ne kabo ende jamanana ni obe anila Kumar Bansal ale fana kufo mi be directeur general ya fanana ikado mali tracteur la malika bulo oka no be ankara mago tangara kufo ko ni jamakulu nungo ni farla nyanga ka ke delegation bay ni ka tama to ta ko kunje sama ko ko fi mali tracteur konnana o ko tamana ni ka ikado baraw kechugo bele jile preparative kala ba ka yira ministre Modibo Keita alela kaira ka fo mali tracteur ka hakilnati dowre o yemi no yezari ngurunye ani ka se ka do senere se ga bayla maka bodda du mini doro nyini ni ka ke ka do soro ani ka do soro ko soro ko mbro troy o se ga soro ni firu ke akono chugumi o kuma na ko koni ka wulika jo ku be obla o mine kono ko bara bi ke kechugo la bara ke mine munum be o se ga bara munum ge ka do ka fo klikle kono ku dadu na ni bela jilela sabu ale nye dongo do da tracteur shigin ka tabla fo tambu nyango ikado ko numbe o bela jele faranywanga ko labbe ne ka bla ikado ka fo sugula anga jamana kono o kole ko ne ka bara numbeke sani feru beke ikado ka fo ina fo jamana sare ya nyini chumi o no bara fana kera kono ko bike sababu ye sangele mbunyango o ka jatimina o ke mi no bitalike garantila ko o bara o bela jele jatimina o ke nywamve padriba yi kanto ka fo ni ma ko fole nu o dadu na société malik tracteur yere akunu ani abila ko sabu ke ka da la kabisa 2009 ikado na adaela ikado kemekeme sara ibaye ka fo anga faso maliba binani ani konondo bunyango ikado mimbe endi zamana ko fo biduru ani kele obunyango okumana ko omuvle nye kibaye ka fo mi no bitalike jenyo ya bara ula kono ka bika ke ni sariya oni ikado blasirale munu nye uye ni mbele jele nye ikado nye fo mi ye ministre de development rural na bi muro Keita ale kufo ikado ya ira ka fo halika ke wulika jo ngera sababu ye mi ngera ikado ka ningura fie ba anga jamana seneko ula sabu ko malikara ikado farafina be kori la premier nyina anway awi angla ga murtan danga dan fara suro kata jigi kata blay wa bu faka egele do han murtan cheni dangara pa ya ko do yi janfaw de do wallahi janfaw do nganga ministry ta me murtan anya fol lay no ku ye ministry wele ani lasiki de fona wele like u ta anya fol ke nyonye u ka nyon famu nu bu faka do ani nunu nchede ni ya ashiya flana ya da an fana kan hakli to anyira la hey gele amana ke tugo gele bala de ko bena nafa na fiye do latige ko bena nafa na fiye do nafa mana ye kokula gele do bala fanga fiye mayoro ndi jate mina ndo tani murtani che
a tiɲɛ kuma tɛ nin waati ye foyi man ka firi k'a la nka a dabɔlen don a kama de an tiɲɛ kuma tɛ ayiwa baasi ni heure a ma an tiɲɛ kuma tɛ ayiwa n'o tɛ an ka kɔɔri bɛ ka taa yen awɔ kɔrɔmɔrɔ ko i k'a dɔn usine Mali tracteur olu ka wulikajɔ ka fara a n'a ɲɔgɔnna caman kan olu kɛra sababu ye bi ni ka ninkura fiyɛ Mali sɛnɛko u la ko tracteur ko i k'a dɔn k'u ye wulikajɔ caman kɛ kɔrɔfɔ dilen ministre Modibo Keyita yɛrɛ ma k'a y'a ka wasa yira kosɛbɛ a ye bonyamasegin ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ directeur minnu bɛ nin cakɛda ninnu kunna n'olu kɛlen de k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kabi san 2009 san 2009 ka se fɔ bi ma kɔrɔmɔrɔ baara minnu kɛra u kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ ministre Modibo Keyita a y'a yira k'a fɔ u ye nin bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ a nɔw ye sɛbɛnfuraw kɔnɔna na ani k'a dɔn taa ni ka seginw yɛrɛ kɔnɔ hali bi an bɛ don minɛ ko bi tracteur 100 a n'a bonyanko olu bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka bila maaw ka bolo kan maa minnu n'olu ye sɛnɛkɛlaw ye i k'a dɔn n'a bɛ di u ma nɔgɔya la i k'a dɔn campagne 2021-2022 kɔnɔna na Modibo Keyita a ko ko sɛbɛkɔrɔ wasara nin ko in na kosɛbɛ a ko wulikajɔw ni k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ sen na bi u ye jamana marabaaw ka hakilina n'u ka i k'a dɔn k'a fɔ ɲinita tɛ dɔwɛrɛ ye dun ka fa bɛ se k'a sa sabati anw ka jamana kɔnɔ ni dabali o dabali ye kɔrɔmɔrɔ k'u bɛɛ wulikajɔ ni ka u bila o baara u sen fɛ o tuma k'an bɛ donni minɛ ko bi k'a ka kan ka dɔn k'a fɔ min n'o bɛ tali kɛ Mali tracteur k'a jɔdaba ka bon kosɛbɛ Mali sɛnɛ i k'a dɔn k'a fɔ yiriwa baaraw o sen fɛ ministre Modibo Keyita min ɲɛsinnen don an ka jamana yɛrɛ i k'a dɔn sɛnɛkɛyɔrɔw olu togodaw yiriwali kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma k'a y'a ka nisɔndiya n'a ka wasa yira nin ko in na kosɛbɛ wa fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ni ka nin cakɛda ye ni ka i k'a dɔn a tɔ sinsin i k'a dɔn k'u bɛna baara bila o minɛ de kɔnɔna na Jibirila Musa Mayiga ale ye baraminɛ kalanden ye ka bɔ national kɔnɔ ale ka i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura don i b'a dɔn maa min ye nin yɔrɔ in sigi wa Amadu belebele Ngɔga Hamadi i ye Hamadi an bɔra jɔ an bɔra fali yàlla ale de y'a kanu ko Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ka tracteur sɔrɔ an ka bɔ dabanikuru ni baara ni saribilenni na siga t'a la ko an ka bɛɛ ka tracteur sɔrɔ ka tila ka sɔngɔ ɲɔngiri k'a bɛɛ wallahi maaw jufa d'a ma cogo min na hali ni cikɛla kelen kelen m'a sɔrɔ buguda kelen kelen tracteur kan ka ye maa min bɛ mago dilan a kɛra ten ka tila ka sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛn k'a fara tracteur ko in kan kojugu n b'a f'i ɲɛna maaw tɛ kelen ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maaw tɛ kelen ye dɛ maaw tɛ kelen ye a taalen tɛ k'a hɛrɛ to an bolo wa ale b'a tɔnɔ na bi wa a b'a hɛrɛ la bi wa nka n'a ta bɛɛ nka a b'a tɔnɔ na Ala ta fan fɛ n'Ala sɔnna Ala de b'o k'a ye inshallah ni faso kanu ye bato dɔ ye Amadu Ala ka sara kari ya masha Allah Ala k'a sara kari wallahi sinon ni Mali tracteur la ilaha illallah a kɛra bɛɛ ɲɛna ale de taara ɲini ka na endi jamana kun endi jamana fɛ a don kama endu yɛrɛ nisɔndiyara ka se hakɛ min ma ni ko kun kɛra o cogo yɛrɛ la ko Amadu ka n'u kuma fereke don gesew la esa kun b'a sɔrɔ tracteur bɛɛ bɛ ka bulonda la a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko a bɛ courant di a bɛ ci kɛ a bɛ ɲɔ gosi tracteur ɲɛci ka ca koyi ka se ka togoda yiriwa yɔrɔnin kelen nka ko feregeferegera o kuma na gɛlɛya dɔ wa a ko wa maa tɔnɔ tɛ jugu fa maa tɔnɔ tɛ jugu fa wallahi Allah Jajo Ala k'a nɔgɔya fɛn min ye soir de Bamako in b'ale ta ni ye soir de Bamako ta jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw npogo bɛ ka d'u la nka o fana bɛ k'u fari fanjugu bɔ k'u bɛ fɛ ka gɛrɛntɛ sigi Bandiagara ni Seware o sira in kan tuguni koyi k'u ye muso 3 fa ka 4 bana ka dɔw ta ka taa n'olu k'a sɔrɔ u dun ko yɔrɔ in kun lafiyara balanaw de y'u ka ko ye sa taa yɔrɔ t'u la o u dɔnko de banna tɔ ye binkani balana de ye sa ko i k'a dɔn nin a bɛ kalo 2 bɔ ko i k'a dɔn maaw kun hakili latigɛlen bɛ folokofalaka nin sira in kan kalo 2 mun mɛ maa si tɛ siga i k'a dɔn route nationale 15 minɛ koyi sabu ko lafiya kun nana fɔ k'a fɔ a to ten hakililatigɛ kun nana maaw tun ye i k'a dɔn k'a fɔ u hakililatigɛ k'a fɔ ko binkani kɔni bannen ye nin ye janko civil minnu bɛ yɔrɔ la ye ko kunnafoniw y'a jira sa k'a fɔ ko min ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye marisikalo tile 7 2022 sa in na ko civil caman ko bin kɛra olu kan k'u tun bɛ sira min kan o de ye Bandiagara ani Seware sira ye route nationale 15 ko jaabiw y'a jira k'a fɔ ko min ye maa 3 ye k'olu ntanyana a bɛɛ ye musolaka ye o kumana 4 olu banana ko dɔw taara yaw ka taa n'olu ye olu kɔni jate n'o bugunatigɛ ma di kunnafoni ma sɔrɔ o kan janyo masa ko 4 minnu i k'a dɔn muso 4 minnu banana ani 4 minnu fara sa kɛ k'a bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye ni ninnu yɛrɛ ye cɛw ye a bɛ taa bi musow dɔrɔn de kan yɛrɛ ni Ala cɛ ni ye ko ye nka ni dɔnko banna i bɛ ko bɛ kɛ
i haraba to be ali tele du yire la wallahi o gona mi ye ga do ko bingani mi fleni ka ko ni kara ka do sigili do senfe me nyana je badola mi ye ka do manye masigi dogono ka manye ma mi be wele ko hogo banyagara hogo nga sigili do de kundo o kuma ku ye ka do jate mina o do ka bela jile jambole ko lakana ko la ka soro kana ni bara indike o kuma ko mi ye ka do lakana tigila maw olu ko ni kun kete ga lakana baliya do jate bala ni do kama haka ja mi ye ka do manye mawi olu fana ka do ko bela jile ku nyesine do hogo sigili ko o giringa joma do zo olu kuma ka do mununu salola yoro do la nga jate wale ke ba tigila ma nunu uye mauka hakli ka do o de chien maw jambole ko bela jile na wati mina u balala kana shuru ka do ni roko volenga aywa mi ye ka do sigida mawye olu ko ni ko ikaro ka fo ko ni akera ni misa ubulo doni sabu tunganga jatemina oke o minye ikado ka fo kuna fono olu ya jirasa ko hogonga sigili banyangara ni do kama a ko jama bora fa befe maucha mande tumeni sirata ko folenga sabu maubi boro benga bebi bolika do route national 15 gano RN 15 o kuma ko alla kana ko hakilatike ku yo fana ye jama be ikado taga sigina tumami hakilatike kono de minye ikado dana amasagu alega kuma sala ka fola ako ku yo de jatemine de ko kana balaka bote no ko ka yusuru mauka aywa ko minye ka do ka fo ko alna ya soro fama yulika joke wati labanu nuna ka yoro mbela jile bedala salo ko ka dangaru la kan bugo kono kele dula ko kelengele munu prokutora ka buli munu kisira kata shula ko olu de bitu faranyonga so ni son ube balaka na ngo masina o ke ya saga mawbo udabulu la ku be feka mawtoro alibi atoni mi no stoku ni fali kele ko ka stoku mi ndui ko stoku de be ka seginga na ngo nungeta ube balaka na bima uka ninga ta nu yere o ko minye musolaka uye ku bina olu de ka sein ka fali ta kulu segere akara sigida mina oye goloye ani ka do degembere ani jallo akera yoro nunu de lani bebe banyangara marabolo fe aywa ko ma chama ka do wati temeno na civili farawulo masiri tabaka ko binganengela kunu nunu kunye kine do kake mauka lafia ere kisekele kunti mauye ni wati ko fole na ba flani mugane kile sana ko seren ko ne ku kunya tige mani viuna ube nibo chugo mi ba boti laba ngera be nibo minye o yi ka do mini bisi do e ni ka do kera songo o ko kera kasara baye masigero mabi ka do ulu de tora ola muso kunga chala ani dendanu ko ika do nunu utihina utim makare o ku ko ni kunyo ni katigele wale munu damine ani sharia soso ni dandeme nunu o kuma ko civil ni ika do ulumasi taba ku ye chama ta yaw o wati ufana na kata nu ye o kuma na route national 15 ka fe mi ika do ka fo ko février kalo o temene ikoro ibai ka foko musolakao ko olu chama bora ni gatama ka jira ka foko fanga ka hakli to kala kana ko la alibi ko fanga ko kala kana ko sabati sira mimbe bangas ni koro sira kofo o ko muso ka wulika jote mene ko de ni mbara ni na lefleke ufeni etuguni ko muso ka wulika jore famba kunye munye wati temene maamine ne munu mu boloko otaji ko luka kana bla soro ku kunye wulika joke chogo mina fanga bse ko kana bla feretige ko groupe au soutien à l'islam et aux musulmans j'ai ko maude ka bara ye ninye aywa ko jadi mamunun do ku tunkele ka sira nyira gelea maw bulunga mbogo min donula o ya to sira nye lafia soro ku ye ka do maw jambole de toni do de kana ika do ni dangare walinge route national 15 oka o ko semimbu ye bi o de ka to ka balagani ngo nunge ko note ko totu la ku atoni min tora ko lu de ka bara ye ninye o kuma ku be feka dugu de balimuna ko lu ni ika do larme ka jenko ma nyonya de ko de tika beuma ali doni ko be feka dugu de onde bale ola lu ni larme kana jenko ma nyonya ke wa utise wallahi utise umaro ngoiba ni ale kan no blase anya boy ka do sorde mo ko kono janjo ka bidon bolido koramro okmana amidu oke alaka okmana hakili nyuman di ambela dilema wala sa malika seka do bed sukuna ake mali ikado ka fo lakana bay beka kangi bla o mine konnana endika dire nouveau wala sa ikado ka korofo kunje koramro mi no be talike kori ko kuma anda sira amma pour le Mali redevient le premier producteur africain ha on way Mali ha on ah oui kori senena ko kado ka fo farafina kuru kara farale nywana Mali de kado ka fo folo yi Mali de ka kori bota ka cha min vana be ni ikado ayechugo kan na makadi ka teme kado farafina beka bi
maga nyengu yata on bo jinya kono ko sikatala de masika nyengu yata mali bo jinya kono wallahi angata igado ko mi sabe bala ni ala de yito kara be tama ko yirila sikatala ala kera juguna mu ko igado ka fo ko département mi me États-Unis ko fi e ko Amerique ikado atake dawro no USAID ulu ye ikado ka fo ika seben do ni ko boko bla ko seben ka kono kungango kibara be kibara de di mi no bi ko kungango kibara di o kuma ko anga jamana faso maliba ko kan wulla kan joni ikado ka fo ni robai kaira ka fo o kuma na mi no bi talike sam bafla ani mugan ni kele ani sam bafla ani mugan ani fla na soro Benin ani Côte d'Ivoire fo ka se Burkina Faso ulu beladile tunake anye koromro kango ni ulu begben ne ka do anjo ajoro la antu bana ko resere maka sabuke do fana kunte munu ba mauka senga tunte don fu falaki munu fana kumba ko kuna ulu te kori shunu da shunu do ga bono ayo fo yaw o fora chien mami te kori shunu da shunu do ga amma daba mami gogo sanum se ga gedda waye obe mabika yakli o ko mi mitalike kori sene ko kungelera san bafla ta ani kononto ani bafla ani mugan mugo masigini mi yere kamana gwa kera mali dela kori ye mali ka soro seven bay ko san bafla ani mugan atani kononto na bafla ani mugan ko kori sene na uyu banga kori sene ka sababu ke karo ka fo udusu boli inusongwale do o dimini tundo kormo ko wala sa ikaro ka fo ko fura kon bi soro la watimi o bikana ni karo ka fo baylema uye o baylema munu ngera sababu ye ikado maraba kura wora nana o ikado hakilna kura wora fana tara kori sen na ufe o kuma ko ye wuli ka jokke mali e chesiri dugudi ye o ikado kori sen jon ikado sigida munu be olu ye barakela odi ye o ku wuli la ku jo o kuma na mimbi talike mali kori o kuma na ka boka sene ka chaya o ikado mime États-Unis yere a chakeda no be USAID olu ka chake bulu fara min nyeshini de ikado jatimena farafina klibi enfant ve olu ye jabi bo ka fo kene mu yere no walanga tala ka sene ikado ka fo sigida o konnana ikado kene ni abe hectare ba keme wolonvla ni bikono ndoni duru ko fo iba ye keme sara o keme sara ikado keme saba ani bishegi ni fla o bla dile mu ondora ka faranywanga iba ye kanto ka fo ni ata ka jatimne ko mi mbe talike malila mali be ikado ka fo binenye binemi ni ale kumbe hectare ba keme woro ku sene kunu wari ikado ka fo hectare ba keme nani ani bi woro ikado mi mbe talike faso maliba koromro o kuma na ko ukado ko mali ye ni belajele la dan ka laban tugune ka dani kori la nyumai ka dani ikado ka fo kori yere ikado ka fo alabengo nyumai wa kori senna munu nolu banga jamana koro koromro ukado ka fo ko mi mbe talike gele koro nun demene ulu ya famu ka fo ulu ka chesiri o kera sababu ye ka ningura fie mi mbe talike kado ka fo soro kunda ka nyeche chageda mi yere nyeshini ndo kori ko nyana bolima SMDT Holding SA ulu belajele ka wuli ka jo koromro ki baye ka fo be doni mine ko bi ikado mi no be USAID kan chakeda en ko fo wi sege ke ka tendeli ke ka ye ka fo ka jabi boka bi ko mali de premier cheshite mali ka ikado farafina kori senena on way oui boy yeba na bali de million kelembo ikado munu belajele kon be ka labbe munu labbena munu be ikado ka fo tamasira ka ba munu be na ikado ka fo soro ballanati anga jamana ko kambe doni mine ko bi faso mali ba ikado chageda mi na bi semdete kufo ikado mi no bi talike ko mako uka ikado produit abiti ira soro milliard ba keme sabani bi woro ani woro bunyango una kungamve ikado ko wuliga jode ya sababuye wa kori senebo ka chesri aningi nyininga kromro ani kado fanga kura mu wana be ulu ka hakla no ka ngani nyumanya wodi kele do ka ningura fie bela dilela ko bravo ko mali kera ikado ka fo premier producteur africain kori. Bravo cotoculteur, bravo cultivateur malien. Oui. Bravo Mali. Oui. Wa fanga ke premier sanuna. Yoro. Jama. Lithium, pétrole, ambe ke premier ni bela farafina bangun ke ni yani jeka wuli. Le Mali redevient le premier producteur africain. Et alors on segina kakai. Antundo. Antundo. Uya anvende angla ka sigi kakai. Nyami na. Chadab to mina ni dimiro chara dron. Me ode do. Baratike. Adab to mamina onteo. Aha. Voilà. Adab to mamina maltede. Mashiga nyango ya tambo jinye kona ya. Wawake ablaga chiwero de dai ko goyo de dado betugo dobi yele mashi tati alai ala ba ire sagola abete ayo ambe nimbe dansi gibi kuna fonu la ni ala gaje fatiri seben dobi fatiri seben mi ni seben do kren ka bo kati sanan fara uko trawla